जे मन ते जे वैष्णव इष्ट ध्यान करे सेई मत देख ठाकुर विश्वम्बर। जे जेमती भजन करथला जे जो मंत्र जब साधन इष्ट को उपासना करुले से विश्वम्बर को पाखरे से इष्ट स्वरूप दर्शन देला। देखाया अपने शिखर सब करे ये सकल कथा भाई सुने पाछे अरे। महाप्रभु निजर विष्णु तत्व को प्रकाश करेले जगत रे प्रचार प्रसार करे। जन्म जन्म तुम्हारा पाइले मोर संग तोमा सवार वृत्ति तो देखिल मोर रंग। भगवान कर नित्य पार्षदगण कर दासदासी पर्याय अवस्थित जनगणकर भगवत लीला तत्कथा हृदयंगमर सौभाग्य बा माने भगवान दर्शन तो दुर्लभ दुष्प्राप्य कहुई। शंकर जी ब्रह्मा जी आदि जो मैंने समाधिस्थ अंतकरण तपस्या कर देखापी जानापी ब्रह्मा भी कहले मुझे जापारे सी केतले कथं बा कतिबा कौटी केतले कि प्रकार से प्रकाशित मुझे जापारे कतिबा कदेती विस्तारण प्रकार। किंतु ये कहते परम भक्त जो माने वैष्णव जो माने सेमानकर घरर दासदासी माने मध्य महाप्रभु को उपलब्धि कले। तुलना दिखाई विशेषकर तत्कालीन समय नवद्वीप जिते सब योगी तपस्वी बड़ बड़ अध्यापक माने थिले विभिन्न प्रकार धर्मावलंबी माने थिले समस्ते देखुले किंतु अनुभव करि पार नथिले भगवत तत्व को पर तत्व को किंतु माने अनुभव कले। भगवान जिते पृथ्वी लीला करती सेतेले तांकर सहित पार्षदगण आगमन करी तांकर सेवा अधिकार लाभ करती। भगवान जिते आसती गोलोक बिहारी जो भूलोक अवतीर्ण होती से परिकर पार्षद नित्य सिद्ध परिकर पार्षद मान सहित आसती। आसदार कौन हुए से भगवान सेवार अधिकार लाभ करती लीला पुष्टि करती ठाकुर जी लीलारे मान सहायक होती। सेमानकर भृत्य पर्यायर यही नित्य सिद्ध परिकर पार्षद माने जो माने भगवान सेवार अधिकार लाभ करी अवतीर्ण होते महाप्रभु सह भगवान सह सेमानकर घरे सेमान गृह जो माने किंकर किंकरी अच्छी भृत्य होगी अच्छी से लोक माने मध्य सकल लीलार कथा हृदयंगम करी सौभाग्य लाभ करती। सब लीला रहस्य को सन हृदयंगम करती आर सौभाग्य वर्णना कराई उपलब्धि करती से कहीं से कार सेवा करती परम महाभागवत वैष्णव की सेवा करती। एथिपाई भक्त सेवार महिमा तो अपार ना जो मैंने भक्तंकर चरण रज को जाबुड़ी धरी भक्तंकर आश्रित होती भगवत तत्व से उपलब्धि होता है भगवान दर्शन सुलभ होता है। आरोह पंथा अवरोह पंथा एवं अवरोह पंथा भक्तवान सेवार जो रोचंती वैष्णव कृपा पड़ जाए। आपन गलार माला दिला सबकारे चर्बित तांबूल आज्ञा होइल सवारे चर्बित तांबूल आज्ञा होइल सवारे।
महाप्रभु कौन कले निजर परिकर मान को कहते तुम तो मोर जन्म जन्मर संग पाइच ये कहते देख निजे तांकर माला प्रदान कले महाप्रभु भक्तगण को प्रसादी माला तांबूल प्रदान निजर प्रसादी माला को अर्पण कले प्रदान कले भक्त मान को निज चर्बित तांबूल को भी आज्ञा प्रदान कर चर्बित तांबूल मत देते कितने भाग्यवान सन देखो महानंदे खाय सबे हर्षित हया कोटि चंद्र मुखे द्रव्य पया कोटि चंद्र शरद मुखे द्रव्य पाया महानंदे खाय सबे श्रीमान महाप्रभुंकर चर्बित चर्वण चर्बित तांबूल कहीं खाइबे बड़ा आनंद पान कर सेवन कर सब महाप्रभु होचन विषय विग्रह ही प्रभु चंदन तांबूलादि विलासोपकरण समूह ग्रहणेर अधिकारी जेहेतु से भोक्ता से भोक्तारंग यज्ञ तपसा से होचंदी परम भोक्ता कहगला से होचंदी विषय विग्रह एणु विभिन्न प्रकार विलास सामग्री उपभोग ग्रहण कर अधिकार तांकर अछि से प्रभु चंदन तांबूलादि सब लक्षित ग्रहण कर सकल विलासोपकरण ताहार जन्य ही सेवाधिकार लाभ करियाछे जेते विलास उपकरण ये सब भगवान कर सेवा करिया पय सन अधिकार प्राप्त होइछन्ति जिन ठाकुर जी जाउछन मथुरा बड़ दांडरे माला कर देखले माला भी मागिदेले कुब्जाओ देखले चंदन आदि मागिले सुगंध द्रव्य मागिले कारण से ही वास्तव अधिकारी कहगला ये सब वस्तु जगत परिदृश्यमान जगतर प्रत्येकटा वस्तु सृष्टि होती केवल स्रष्टांकर सुख विधान पाई भगवत वस्तु यदि भगवान का सेवार विनियोग है ताले से वस्तुर सार्थकता गच्छरे पुष्प गुड़ी प्रस्फुटित होती प्रस्फुटित पुष्प यदि भगवान का चरण कमल अर्पण होगा ताले से पुष्प जन्म ही सार्थक से वृक्ष जन्म सार्थक होगा यदि भगवान को अर्पण होनी ताले पुष्पटा कौन झड़ी पड़ी मौली जीव लोचन बोले से पापी गेल आर एल आसला मरी पड़ेला भगवान के सेवार जब न सेमती आम जीवनटा भी तैयारी सृष्टि ये जीवन जदि भगवान के सेवार न लगला ताले कि जीवन से किसेर जीवन से कहीं विषय विग्रह बाकी जगत जिते सब वस्तु अच्छे सेवार उपकरण तांकरी सेवार विनियोग हवा दरकार एमान अधिकार अच्छी सेवा करिया योग्यता अनुसार सकल विलास उपकरण ताहार जन्य ही सेवाधिकार लाभ करियाछे जिते विलास उपकरण से ठाकुर जी को यदि सामर्थ्य अच्छी पूरा श्रृंगार संभार कर रखा कथा सामर्थ्य ना अलग कथा सामर्थ्य जदि अच्छी जार से सेवा करिया दरकार से प्रकार तैयारी प्रसाद प्रासाद आवश्यक से कारण सब वस्तु तांकर भक्तगण ताहार स्वीकृत द्रव्य चंदनादि स्वीकृत शब्दादि प्रसाद बुद्धिते ग्रहण करते पारे ना एते भक्त माने श्री महाप्रभुंकर स्वीकृत महाप्रभु जहाँ ग्रहण करछन्ति जहाँ स्वीकार करछन्ति से सब वस्तु को प्रसाद बुद्धि ग्रहण करिया उचित प्रसाद बुद्धि कहीं अमानिया थिला भगवान को लाग आयोग होगला से कौन होगला निरोग करा भगवान को दिगला ताहले प्रसाद होगला से भगवान को आरोग्य लो से आम तैयारी जगत जिते वस्तु भगवान को अर्पण करी ताको ग्रहण करिया विधि है भगवान को अर्पण न करी जदि ग्रहण करियो पाप भक्षण करियो दिया जाए
ପିଲାବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ସେତେବେଳେ ତ ଯଦି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆସିବ ବୋଲେ ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିବାର ଆମ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଗୋମାତା ଉପରେ ପକାଇଦେବେ, ଗୋମାତା ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ପିନ୍ଧେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଯେକୌଣସି ଧୋତି ହଉ ବା ଲୁଙ୍ଗି ହଉ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଉ, ସାର୍ଟ ହଉ, ଯାହା ବି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆସିବ ଠାକୁରକୁ ଦେବେ। ଠାକୁର ନଥିଲେ ଗୋମାତାକୁ ଦିଗ। ଏ ଶିକ୍ଷା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏ ପ୍ରକାର ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଗଲାନି ସବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ନିୟମ ଏଇଟା। ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଭୋଗୋପକରଣର ତାମ୍ବୁଳାଦି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କାଳେ ଜୀବର ସେବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ତାମ୍ବୁଳାଦି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ଆମର ତ ବିଧାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତାମ୍ବୁଳ ଦିଆଯିବ ନା କ'ଣ? ବ୍ରଜରେ ତାମ୍ବୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତାମ୍ବୁଳ ମାନେ କୌଣସି ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଲଗାଯାଏ, କୌଣସି ମସଲା ମସଲି ନୁହେଁ। କହିଲେ ସେବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାହାର ଭୋଗ ସକଳ ତାମ୍ବୁଳାଦି ଭଗବାନ ଏଇ ତାମ୍ବୁଳାଦି ଉପଭୋଗ କରିଆছেন। ତାମ୍ବୁଳ ଭଗବାନ ତାମ୍ବୁଳ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ତାମ୍ବୁଳ ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାନ ଦେଇପାରିଲାନି ବିଚାରଟା। ଧନୀ ଲୋକଟା ଆସିଥିଲା, ଧନୀ ଲୋକଟା ଆସିଥିଲା ନା ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ। ଆସି କହିଲା ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଲଗେଇବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଥରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଲା 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଭୋଗ ଲାଗିବ ଭାଇ? 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଏମିତି କ'ଣ? ସେ ଶସ୍ତା ଥିଲା। ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଭୋଗ? ଆମେ 56 ଭୋଗ 108 ଭୋଗ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୁଛେ, ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ହେବନି। ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ ପଣ୍ଡାମାନେ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଭୋଗ ଦେବା ବୋଲି। ସେଇ ସମୟ 1,00,000 ବି କେତେ କୋଟି ହେବ। ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ଇଏ ଯେ କହିଲେ ଆରେ ତମେ କି ଜଗନ୍ନାଥ କି ସେବକ କହିଛ, ଭୋଗ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛି, ତମେ ଭୋଗ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇପାରିଲ ନା? ସେ ବେଡ଼ି ମାନ୍ଧିଲା ପଳେଇବା ପାଇଁ। ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଭୋଗ ଦେବ ପରା। ମୁଁ ତ କହିଲି କ'ଣ ନେବ? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋଠୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପାନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଗୋଟେ ତାମ୍ବୁଳ, ଗୋଟେ ପାନ ନେବ। 1,00,000 ଟଙ୍କା, ଆରେ ସେ ଟଙ୍କା କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ତ କହୁଛି ପାନ ଗୋଟେ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପାନଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସେଥିରେ ତ ଯାହା କିଛି ସେ କସ୍ତୁରୀ ପଡ଼ିବ, ସେ କୁଙ୍କୁମ ଯାହା ବି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜମୋତି ଦରକାର। ଗଜମୋତି ମାନେ 1000 କି 1,00,000 ହାତୀ ଭିତରୁ 1,00,000 ହାତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହସ୍ତିର ମସ୍ତକରେ ଗଜମୋତି ଥିବ। ଗଜମୋତି କୁହାଗଲା। ଏ ବିଚରା କେତେଟା ହାତୀ କିଣି କେତେଟା ହାତୀର ମସ୍ତକରୁ ମୋତି ବାହାର କରିବ? ତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଶେଷରେ ସେ ବୁଝିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା, ବୁଝିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପାନ ଗୋଟେ ମାଗିବ ବୋଲିକିରି, ସେ ଶରଣାଗତ ହେଲା। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାନ ଗୋଟେ ତାମ୍ବୁଳ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିଲା, କ'ଣ ଦେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଭବ। ଆଉ କ'ଣ? ଆକବର ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସ ପାଖକୁ, ତାନସେନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାନସେନଙ୍କ ଶୁଣିଲେ ତ, ତାନସେନ ଦରବାର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଆକବରଙ୍କର, ପୁରା ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ ସିଏ। ଆଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତରେ ମେଘମଲ୍ଲାରେ ହେଇଯାଉଥିଲା, ପୁରା ବର୍ଷା ଆସିଯାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆକବର ଶୁଣିଲେ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛ ତମେ। କହିଲେ ଇଏ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବ ତ ମଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି। ଗୁରୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ହରିଦାସଜୀ, ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ନା ସେ କୌଣସି ଆସନ୍ତି, ସେ ସମ୍ରାଟ ଏଇଠିକି ଆସିବେ ଡାକିବେ। ଆପଣ ତ ସମ୍ରାଟ, ସେ ତ ସମ୍ରାଟର ସମ୍ରାଟ ପାଖରେ ଗାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆସିବେନି ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଖବରଦାର କୃଷ ବେଶରେ ଯିବେ। ନାଇଁ ଯିବେ, ଆପଣ ଯିବେ, ପରିଚୟ ଦେବେନି, ପ୍ରଥମେ ଚୁପଚାପ ରହିବେ। ଗଲେ ମହାରାଜ ବସିଛନ୍ତି କୁଟିଆରେ। ଇଏ ତ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ରଜାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ଟିକେ ବଜାନ୍ତୁ ବୋଲି ତ ବଜେଇବେନି ଗୁରୁଦେବ। ଇଏ ଗଲା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲେ ଆରେ ତାନସେନ ଆଗେ, ଆରେ ବଜାଅ ନା କୁछ ଶୁଣାଅ। ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଏ ଜାଣି ଶୁଣି ଭୁଲ ରିଟ୍ ମାରିଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ କଲେ ଗୁରୁଦେବ ବିରକ୍ତି ହେବେ। 2-4 ଥର ଭୁଲ କଲେ ସେ ପୁରା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ, ନିଜେ ବଜେଇଲେ। ଦେଖାଗଲା ପୁରା ସବୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଗଲା, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଗଲା ପୁରା। ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ, ସବୁ ପଲ୍ଲବିତ ପୁଷ୍ପିତ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଶୁଷ୍କ କାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ। ଏ ପ୍ରକାର ସାରା କଳକଳ ନାଦରେ ଯମୁନା ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ସବୁକିଛି। ରାଜା ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆକବରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ମୁଁ ଆକବର,
ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିଲି, ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ମୋ ହୃଦୟ ଭରିଗଲା, ମୁଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର। ସେ କହିଲା ଭାଇ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ନାଇଁ କିଛି ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କିଛି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସେବା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା ସେବା କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ପରା ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନା, ତ କିଛି ନେବେ। ବାଧ୍ୟ କଲେ, ସେ କହିଲେ ଏ ଦେଖ ସେ ଯମୁନା ଘାଟରେ ଟିକେ ସେଠି କ'ଣ ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି, ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେ କୋଣଟା ବୋଧେ ତିଆରି କରିଦିଅ। ସେ ଗଲା, ଦେଖିଲା ଯମୁନାର ଗୋଟେ ପାହାଚ ଅଛି, ପାହାଚର କୋଣକୁ ଏତିକି ଟିକେ ଖସିଯାଇଛି। ହସିଲା, ବାବା ଭଜନ କରିକରି ଭୁଲିଗଲେ ବୋଧେ ମୁଁ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି। ବାବା ଲୋକ କାହାଠୁ ସିମେଣ୍ଟ ମିଳୁନଥିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତ କହିଲି ବାରମ୍ବାର ସିମେଣ୍ଟ ଆଣି ଲଗାଇଦେଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ଭାବିଲା ଏଇଟା, ସେ ଆସି କହିଲେ ବାବା ଏଇଟା କହିଲି ପରା ଦେଖିଲ ନା ନାହିଁ। ହଁ ଦେଖିଲି, ଏଇଟା ତ ଆଉ କିଛି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ପରା, ଆକବର ଆସିଛି ମୁଁ। ଆଉ ତୁମେ ଆକବର ଆସିଛ ପରା, ହଉ ହଉ। ତାପରେ ହାତଟା ଧରିଦେଲେ ତାର। ଆଚ୍ଛା ଆଉଥରେ ସେ ଭଲ କାଏ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପରେ ଆକବରର ଜଳଦର୍ଶନ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲା ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଶଙ୍ଖ ମର୍ମର ମୋତି ମାଣିକ ପ୍ରବାଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି ସବୁ ଷ୍ଟୋନରେ ପଥରରେ ତିଆରିଛି ସେ ମାନେ ସେ ପାହାଚ, ସେ ଦେଖିଲା ଏତିକି ଗୋଟେ ପିସ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଲେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷର ଯେତେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ସବୁ ଯାକ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଟିକିଏ ଛୋଟିଆ ପିସ୍ଟା ରିପେୟାର କରିପାରିବନି। ସେ ଦେଖେ ତାଜୁବ ହେଇଗଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ କିଏ କ'ଣ କରିବ? ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକମାନେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଲି, ଆମେ କଲୁ, କିଛି କରିପାରିବନି। ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ବହୁତ କିଛି କରିବେ, ସେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବା, ବାସ୍ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ସେବା କରି ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କୃପା କରି ସେ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁ ତ ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦ, ଭୂମି ତାଙ୍କର, ଆକାଶ ତାଙ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର, ପବନ ତାଙ୍କର, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର। ଆମର କ'ଣ କି? ଆଉ ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ବସ୍ତୁକୁ ହଡ଼ପ କରି ଆମେ ଆମର ବୋଲିକି ଦାବି କରୁଛେ। ଚୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏଇଟା ଚୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନା। ଭୂମି କ'ଣ ଆମ ବାପା ତିଆରି କରିଥିଲା? ମାଟି କିଏ କରିଥିଲା କି ଭୂମିଟାକୁ? ସିଏ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସଂସାର, ତାଙ୍କରି ସଂସାର। ପୃଥୁ ମହାରାଜ ପୁରା ସମତଳ କରିଦେଲେ, ପୁରା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଥିଲା, ପୁରାଣରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଥିଲା, ସେ ସମତଳ କରିଦେଲେ, ପୁରା ଧରତୀର ସମତଳ କରିଦେଲେ। ପୁରା ରଥ ଚକ ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ ପାହାଡ଼ଟାକୁ ଧରି ଫୋପାଡ଼ୁ ଥର ସବୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲେ, ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ଯା ମଝିଟା ପୁରା ସମତଳ ହେଇଗଲା, ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଇଗଲା। ଭଗବତ ଶକ୍ତି ନା ସବୁ। ଯାହା ବି ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବ କି ପ୍ରକାର ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ହେଲା, କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, ଏସବୁ ତାର ମତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଜମିକି ଆମେ ଭାଗ କରୁଛେ, ହିଡ଼ ଦେଉଛେ, ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ତା ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ତା ପାଇଁ କେତେ ତହସିଲଦାର, SDO, RI, ଅମିନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତା ପାଇଁ। ଆଉ କୁହନି ସେ ଭାଇ, ସେଇ ତାଙ୍କରି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଜମି ତିଆରି କରିବା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ କାହାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ଜମିକି ହଡ଼ପ କରିକି ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ଚୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଚୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ଅଛେ ସଂସାରରେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ ନିଃସ୍ୱ ଭଳିଆ ରହିବେ, କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବେ, ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଭଗବାନ ଏଇ ତାମ୍ବୁଳାଦି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ବୁଦ୍ଧିତେ ଭଗବତ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣେ ଉଲ୍ଲାସ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଜୀବର ଇତର ଭୋଗ ବାସନାଏ ଉଲ୍ଲାସ ବିନଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଚର୍ବିତ ସେ ତାମ୍ବୁଳାଦି ମାନେ ଯାହା କିଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛେ, ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛେ, ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ସମୟରେ ଭାବିବା ଦରକାର ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁରଜୀ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମାଧବଜୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ହିଁ ଆମେ ସେବନ କରୁଛେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିବା ତାହେଲେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଭୋଗ ବାସନାର ଉଲ୍ଲାସ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କଲେ, ପ୍ରସାଦ ଭାବନା ଯଦି ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ବାସନା ରହିଛି, ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଧା ରହିଛି, ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି କି? ଆମେ ତ ବାସି ବୋଲି କହୁଛେ, ପଖାଳ କହୁଛେ, କେତେ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଦେଉଛେ, ଆମେ ନା ଦେଉଛୁ। ଆରେ ଏଇ ପ୍ରସାଦ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ ବାସ୍ତବ।
प्रसाद ज्ञान कार थिला रघुनाथ गुरुजीଙ୍କର ଥିଲା। प्रसाद ज्ञान कार ଅଛି महात्मा ମାନଙ୍କର ଅଛି। प्रसाद सेवा करी तो हे सकल प्रपंच जय कहे ना, सकल प्रपंच जय पूरा जगत को जय कर दो। आम तो यहीटा खाइबनी ସେଇଟା ଖାଇबनी। हाँ शरीर असुस्थ अच्छी कि खाइल चलला, किए बुट खाऊनी, किए चना खाऊनी, किए मिलमिकर खाऊनी, किए कलरा खाऊनी, विभिन्न प्रकार आमर सब रही सब। अवश्य शरीर भी बद्ध शरीर, शरीर उपयोगी भी दरकार से रक्षा करने, किंतु प्रसाद बुद्धि रहा निहाती दरकार। प्रसाद बुद्धि न रही असुविधा बोली प्रसाद हानि पश्य उपजायते। इतने जो महाप्रसाद गोविंद शब्द उठुचे ना, स्वल्प पुण्य अवस्था आमर सीमित अवस्था, प्रसाद ज्ञान रोने आमर जिहा लालसा तो तुमर कौन मोर कौन समुद्र प्राय धीरे धीरे हम आ कौन कर कहले भगवान ये तांबुलादि उपभोग करछन्ति। एई बुद्धि रे भगवत उच्चिष्ट ग्रहण रे उल्लास उपस्थित हेले जीवर इतर भोगवासना उल्लास विनष्ट हो। इतर भोगवासना कृष्णंकर छड़ा जगत भोग कर जो वासना अच्छी यही वासनाटा नष्ट हो भगवत भगवान को उच्चिष्ट प्रति जदि आसो। महाप्रसाद केमती महिमा कराई ना कौन माने शंकर जी पागल हो गले। महाप्रसाद टी पाइबापी अन्न जाऊ कहगला महाप्रसाद रुटी महाप्रसाद कह जाए आमर ये अन्न ही कह जगन्नाथ देश में महाप्रसाद आर बड़ महिमा प्रचार कर आम कौन राजेंद्र महाराज बहुत प्रचार कर महाप्रसाद विषय भले से ब्रजर संत रसिक संत कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद प्रति बड़ पागल सी जानते महिमा। महाप्रसाद पान करने पाइबापी मान भगवान उच्चिष्ट पाइबापी नारद को गोटे वर्ष रहा पड़ा लक्ष्मी पाखे सेवा कर छद्म बेश रही छद्म बेश रही से लक्ष्मी पाखे गोटे वर्ष रहा प्रसन्न होगले महामाया प्रसन्न होगले जगत जननी कहले कौन दरकार अच्छे ये कहले मत किसी दरकार नहीं बस भगवान नारायण उच्चिष्ट दरकार उच्चिष्ट पाइबापी महाप्रसाद उचित तो लक्ष्मी पचारे तुम्हें किए वास्तव में एमती किए जगत अच्छी गोटे वर्ष सेवा कलापर पारिश्रम देवाई चाहूँगी उच्चिष्ट पाइबा चाहूँ ये कहले माँ क्षमा कर नारद अरे नारद प्रथम परिचय देनी मुझे था ना ना बस से दिन ठाकुर जी उच्चिष्ट प्रसाद पूरा पाइला नारद उन्मत्त से तो उन्मत्त एमती नित्य सिद्ध भागवत उच्चिष्ट पान कर पूरा उन्माद हो डेई डेई आस कैलाश प्रवेश कले कैलाश देखले शंकर जी आसिले आसिले नारद जी बोली से देखले ये तो पूरा डेऊ पूरा उन्माद पूरा पूरा हरे कृष्ण मंद नारायण नारायण बाबू गोविंद गोविंद होती से थोदेले भाई कौन है कह से किसी कर पाटी पाकुड़ है कौन ना मैं बैकुंठ जाइए हाँ बैकुंठ सब जाऊँ असुविधा कौन है ना ना मुझे अरे हल कहून कौन है ठाकुर जी दर्शन देले से तो सब दिखती ना आज प्रसाद पाइल हाँ शंकर भी लाड़ लाड़ बोले कहले नारद मत डाकिल ना मुझे सब खाई अच्छा टी देख नारद नख कणिकार लगी केते दांत बोली कहते जहाँ भी ताकू पान कले शंकर जी पूरा त्रिशूल फोपाड़ी डेले पूरा सी पूरा उन्माद हो गले नारद डेउं शंकर जी डेउं पार्वती पड़ा आसिले कहले दी भाई डेउं कौन है कौन आंकर आज दीजन जाक महाभागवत कहले तो आप दीजन कौन कहते कहले अरे देवी कौन अरे कौन ना कौन ये सब प्रसाद की चमत्कार महाप्रसाद ठाकुर जगन्नाथ जी कुंज बिहारी जी महाप्रसाद चमत्कार कौन है ना नारद जाइए लक्ष्मी माँ देते मत देल ना कहले शंकर जी कहले मो पाखे तो टी कणिका मिलला गोटे थी मो देवी नारद आओ ना मत वर्ष अपेक्षा करा पड़ा पार्वती तपस्या कले कहले ठीक अच्छे तपस्या घोर तपस्या कले शेष से तपस्या ठाकुर जी प्रसन्न कौन चाहूँ देवी कहले मुझे चाहूनी आपणकर नित्य प्रसादी में सेवन करी से अम्बी ये बिरजा हो विमला 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 देवी रूप अच्छा सब प्रसाद पाँच माने यही हूँ महाप्रसाद महिमा।
ତାର ମହତ୍ଵକୁ ମାନ ବୁଝିବେ। ସେମିତି ସଂସ୍କାର ଥିଲେ ବୁଝିବା। ଆଉ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଥିଲା କୁଆଡ଼ୁ, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ନା କି ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ କୁଆଡ଼ୁ ସେଟ୍ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା। କ'ଣ ସେଠି ସେଟ୍ ମାନେ ଆସିଲେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ନା, ପ୍ରାୟ ସେବକ ମାନେ ଯିବେ, ବଡ଼ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି ପରିବାର, ତାର ବେଶଭୂଷା ଆଭୂଷଣ ଦେଖାଗଲା, ଏମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ ସବୁ ଆଣି କିଏ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଯାଚି ଦେଇଛି, ସିଏ ହାତ ଆଡ଼େ ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି, ଖାଲି ହାତ ଆଡ଼େ ଦେଲା। କ'ଣ ବିଚରା ପଡ଼ିଲା, ଏମାନେ ଟିକେ କ'ଣ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେବେ, କାନିକା ଟିକେ ଦେବେ, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦେଲେ କିଛି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କର ବିଚାର ଏଇଟା, କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ତ ସେଟ୍ ତାର ହାତ ଉଡ଼େଇଦେଲା, ପଳେଇଲା। ପଳେଇଛି ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ତାର କଣ୍ଠଟା ଫୁଲିଗଲା, ଆଉ କଥା କହିପାରିଲାନି, ଆଉ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲାନି, ଆଉ କିଛି ଖାଇ ପାରିଲାନି ବିଚରା। ତାକୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବେଳେବେଳେ ପାଣି କରିକିରି, ବିଲକୁଲ କିଛି ଗଲାନି ଗଳାରେ ତାର। ଖାଲି ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଲା, ଜଗ 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 ଜ ଏମିତି ହେଲା। ବହୁତ ବୈଦ୍ୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ କବିରାଜ, ଧନୀ ଲୋକଟା, କେହି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲେନି, ବିଚରା ବାଡ଼ି ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଇଲା ବହୁତ ଦିନ ଧରି। ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ଘରୁ। ମହାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଏଇଟା କେବେଠୁ ହେଇଛି, ପୁରା ଡାଟା ବାୟୋଡାଟା ବାହାରିଲା। ନା ଏମିତି ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରୀରୁ ଫେରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ହେଇଛି। ହଁ ପୁରୀ, ସେ ଜାଣନ୍ତି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେଠି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା କିଏ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଆମେ ତ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତାଙ୍କ ମାତାଜୀ କହିଲେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବାସ୍ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆମକୁ ସବୁ ସେବା ବି କଲୁ, ସବୁ ଡୋନେସନ୍ ସବୁ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ, ପୂଜାରୀ ଗୋଟେ ବୋଧେ କ'ଣ ଟିକେ ଯାଚୁଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ମନା କରିଦେଲେ, ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲିଛି, ଆଉ ତ କିଛି ଭୁଲ ହେଇନି, ସେଇଠିକି ଯାଅ। ପୁରୀ ଅଣାଗଲା ତାକୁ ସବାରରେ, ପୁରୀ ଯେ ଅଣାଗଲା, 22 ପାହାଚ, ତାଙ୍କୁ ଚାଲିପାରନ୍ତିନି, ସେ ବେଡ଼୍ରେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ନା ଖାଇପାରୁନି ଲୋକଟା, କ'ଣ କରେ, ତାକୁ ଗଡ଼େଇ 22 ପାହାଚରେ ଟେକି ନେଉଛନ୍ତି। 22 ପାହାଚ ଦେଖିବ, ଯେତେ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ 22 ପାହାଚର ମଝିରେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପକାନ୍ତି, ସବୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ, ଗୋଟେ ଗାତ ଗୋଟେ ଅଛି, ହୋଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପକାନ୍ତି। ବା ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାହାଚ ରଖିକି ନେଉଛନ୍ତି ନା, ଶୋଇ ତା ହାତଟା ବାଜିଲା ସେ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରତି, ସେଇଠୁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଣିକି ପାଟିରେ ଖାଇଦେଲା। ଦେଖ ମହାପ୍ରସାଦ ଫ୍ରେଶ୍, ମାନେ ତାଜା ମହାପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ହାତରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ତିରସ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକ ସେଇଠି ମାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଖୋଲିଗଲା। ତାପରେ ଜୟ ମହାପ୍ରସାଦ କରି ସେ ଡେଇଁଲେ, ତାପରେ ସିଧା ଗଲେ, ଆଉ ସେ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ରୁଟିନ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ରତି କ'ଣ ମଗେଇଲେ ସେ ପ୍ରସାଦ। ସେ ମହିମା ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥିବ ନା, ସେ ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ଭଲେ ଟିକିଏ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ଶରୀର ଅସମର୍ଥ। କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭୋଗ ବାସନା ଉଲ୍ଲାସ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଜୀବର ଯେଉଁ ଇତର ଭୋଗ ବାସନା ସବୁ ରହିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ନିଜ ଭୋଗ ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ଜନ୍ୟ ଯଦି ସେବା ଛଳନାରେ ଏହି ସକଳ ବିଳାସ ଉପକରଣ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଳାସ ଉପକରଣ, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଳାସ ଉପକରଣ ସବୁ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଅଗୁର ବା ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ବା ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ମାଳା, ଏସବୁ ଯଦି ଜଣେ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। ପ୍ରସାଦୀ ମାଳା ମିଳିଛି, ପ୍ରସାଦୀ ମାଳା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଫଟୋ ଉଠିବ, ମିଡ଼ିଆ ହାଇଲାଇଟ୍ ବୋଲି ଫଟୋ ପକାଇବା, 2-4ଟା ମାଳା ପକାଇବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଆସିଗଲା, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ଏଇଟା ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। ପ୍ରସାଦ ଜ୍ଞାନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଏଣୁକରି କହିଲେ, ଭୋଗବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେବ୍ୟ ଛଳନାରେ ନିଜେ ସେବ୍ୟ ଭାବରେ ଏଇ ସବୁ ବିଳାସ ଉପକରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। ନିଜର ଭୋଗ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ। ସବୁକିଛି ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ତାମ୍ବୁଳ ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି।
महानंदे ध्याय सबे हर्षित हया कोटि चंद शरद मुखे द्रव्य पाया समस्त आनंद दौड़ती करोड़ चंद्र जमती करोड़ कोटि चंद्र जो प्रकार प्रकट होती सी प्रकार महाप्रभुंकर द्वारा सहस्त्र प्रत तांकरी उच्चिष्ट तांकरी सेवकरण आपको प्राप्त होगा समस्ते दौड़े देखुन बांकी बारे माला फोपाड़े सब हाथ डें डें दौड़ सब ना जहाँ को मिलला सी खुशी होते निजे भाग्य को बर्षना राधाणी जब बड़ बड़ मंदिर जिते सब देखिए जो बहुत लोक समागम से पूजारी माने भगवान को प्रसादी माला फोपाड़ते जहाँ को प्राप्त हो से निज को बहुत भाग्य मन करे विचारटा से प्रकार से माला तो ठाकुर पाखु जाऊनी से ठाकुर हेलमेट छुई दी पड़ दूसरी ठाकुर पाखु भी जाऊनी से केते देवे क्या सामान देव पिंधुवे बाहर करुवे लक्ष लक्ष हजार हजार माला दिया डेली बस ये ग्रहण करा जाए भोजनेर अवशेष जतेक आछिल नारायणी पुण्यवती ताहा से पाइल महाप्रभु भोजन कले तांकर अवशेष थिला किछि पत्र रे नारायणी प्राप्त होले नारायण जी की वृंदावन दास ठाकुर माँ श्रीवास भातृस्पत्र जहाँ भी कहगला सी छोटिया लाली थी से समय छोटिया झीड़ी थी तेणु प्रवाद अच्छी महाप्रभु अवशेष नारायणी प्राप्त हो बोली छोटिया झील प्रति महाप्रभुଙ୍କର जो एक कृपा परवर्ती समय जना पड़ा से प्रसाद सेवन करी 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 महाप्रभु चिष्ट पान करी करी से गर्भरे चैतन्य महाप्रभु व्यास अवतार रूप प्रकट हेले वृंदावन दास ठाकुर जो गर्भरे सब भगवान को चिष्ट प्रवेश कर श्रीवासेर भातृसुता बालिका ज्ञान ताहारे भोजन शेष प्रभु करे दान ताहारे भोजन शेष प्रभु करे दान श्रीवास शंकर भाई रूप भोजन शेष रे तांको दौरान जो भोजन से प्राप्त हुए नारायण को पत्रटा दे दे परम आनंदे पाए प्रभुर प्रसाद सकल वैष्णवतारे करे आशीर्वाद महाप्रभु प्राप्त प्रसाद को जो छोट बालिका नारायणी जो सेवन करुँच से समय समस्त वैष्णव आशीर्वाद कर प्रसन्न भाव महाप्रभु कृपा पात्री ना सकल वैष्णवतारे करे आशीर्वाद धन्य धन्य ऐसे से बिल नारायण बालिका स्वभावे जन ताहार दीवन धन्य धन्य ऐसे से बिल नारायण बालिका स्वभावे धन्य यार जीवन जीवन धन्य बालिका स्वभाव महाप्रभु प्रसाद पाइले तेणु ये बुढ़ी सेवा कहगला प्रसाद सेवा बोली कहना शब्दटा ना कौन सेवा शब्द माने सेव्य को सेवा करा जाए किंतु प्रसाद मान तार तो प्रसाद भी गोटे ब्रह्म प्रसाद भी भगवान कर स्वरूप कहुए भगवान का सेवा जमी प्रसाद सेवा से प्रकार आम कहे प्रसाद सेवा सरला कहे ना ना कहे खाई सारे कि गाँवली भाषा खाई सारे वैष्णव चित्त शब्द हो प्रसाद सेवा है ना एथिपाई सेविल नारायण प्रसाद सेवन कले से नारायण को सेवा हो गला बालिका स्वभावे धन्य यार जीवन खाइले प्रभुर आज्ञा हय नारायणी कृष्णेर परमानंदे कांदे देखी सुनी
कृष्णेर परमानंदे कांदे देखी सुनी खाइले प्रभुर आज्ञा है नारायणी। महाप्रभु नारायण के कृष्ण प्रेमानंद क्रंदन करते आज्ञा। खाइले प्रभुर आज्ञा है नारायणी कृष्णेर परमानंद कांद देखी सुनी। महाप्रभु कहते तुम कांद प्रसाद देले कांदे आज्ञा कर कांद जो से हेन प्रभु चैतन्यर आज्ञार प्रभाव कृष्ण बोली कांदे अति बालिका स्वभाव। छोट बालिका से महाप्रभु कांद बोली कहते से कांची पूरा कृष्ण कृष्ण बोली कांची। अरे जे झारखंड रे व्याघ्र हिंस्र जंतु मान मुखर जे कृष्ण कीर्तन करते से छोटिया बालिका उपर कौन कांद कांद कह प्राय लीला महाप्रभु कर जहाँ को कहे कांद सब कांदे। महाप्रभु कौन कहते हरिदास लीला भितर कहते अरे से काजी माने कौन से मानकर पीर मान कौन करिए मु महामंत्र द्वारा कंदेबी कहते ना डाक तुमर जिते सब पीर अच्छा तुमर जिते सब मंत्र अच्छे तुम शास्त्र सब पढ़ाओ जदि सब मंत्र शुणिकी तुम कुरान शुणिकी तुम नमाज शुणिकी जदि मनुष्य कथा नुहे जदि समस्त पशुपक्षी मान जो कंदे पार ताहले मु जानी तुम सब ठीक नल देख आम कर आम मंत्र केमती महामंत्र महाप्रभु चुक्ति ना कंदेले महाप्रभु महामंत्र ये प्रकार पशुपक्षी मनुष्य तो कांदे बहुत दूर ये बड़ कथा नहीं पशुपक्षी मान कंदेले जो मैंने किसी जान ना कृष्ण चेतना कौन कृष्ण को कृष्ण नाम यही तो स्वभाव प्रभाव ना कौन जी गाइला जी शुणला तार भाव आसो परिक्रमा कर देखुन कुकुर जा भो कांदती बेले 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 किस समय आसती हेन प्रभु चैतन्यर आज्ञार प्रभाव कृष्ण बोली कांदे अति बालिका स्वभाव कृष्ण बोली कांदे अति बालिका स्वभाव। आम पूज्य मधुसूदन मास बाहर करते आम परिक्रमा विशेषकर क्षेत्रमंडल परिक्रमा ओडिशा जो बन्ना जलेश्वर बाहर थिला पूरी पर्यंत सब चली चली शेषर देखाला कौट जलेश्वर ना कौट ये पाखर कुकुर उड़ी आसला से शास्त्री चलला मान दीर्घ 7-8 दिन चलला तो पंचलिंगेश्वर ऊपर नहीं गए से मिस होगा से दलटी बेड घोड़े दलटी कुकुर झुणी देले से बेचारा जंगल कोड पशिगला आम से पड़ा मनटा बड़ दुख होगा समस्ते प्राय ग्रहण करते से कुकुर गोटे महात्मा आगा सब पाखे पाखे कीर्तन पाखे जीव अन्य समय देले खाइबनी सी प्रसाद समस्त वैष्णव पाइला पर देले से पाइबार निजे प्रत्यक्ष दृश्य आम देखीचु कारण कीर्तन आस्तार जप कर चलता एमती महात्मा अच्छा बुली बुली आसी आसी रही पंचलिंगेश्वर वो जंगल भर पशिगले आ रास्ता पाइले नहीं हेन प्रभु चैतन्य आज्ञार प्रभाव कृष्ण बोली कांदे कृष्ण बोली बालिका कांदुचंती यही हूँ महाप्रभुଙ୍କର अद्भुत लीला। अद्यपिह वैष्णव मंडले ध्वनि गौरांगेर अवशेष पात्र नारायणी गौरांगेर अवशेष पात्र नारायणी एबे भी गो वैष्णव मंडल रे यही ध्वनि प्रतिध्वनित होची गुंजरित होची निनादित होची गौरांगर अवशेष पात्र नारायणी गौरांगर अवशेष पात्र होचंदी नारायण बोली कहुई। ग्रंथकार निज जननी कथा प्रसंग रे तांकर जननी भगवत आदेशर पात्र ग्रहण करथिले भगवान आदेशर पात्र यही प्राचीन कथा एठार लिपिबद्ध करछन्ति से भगवान बड़ कृपा पात्र थिले। महाप्रभु कांद गले महाप्रसाद महाप्रभु खाली प्रसाद टी अवशेष पात्र दे देले
କାନ୍ଦ ବୋଲି କହିଲେ, କାନ୍ଦିଲେ ସେ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଉଛେ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପାଉଛେ ନା, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଉଛେ। କୁହା ବି ଯାଉଛି ଆମକୁ ନୟନଙ୍ଗଳ ଦଶ୍ରୀ ବଦନ ଗଦ୍ଗଦା ସବୁବେଳେ ଶ୍ଲୋକ ବି ପାଠ କରୁଛେ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୌର ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଆମେ କ୍ରାଇଙ୍ଗ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲିଛୁ, କ୍ରନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଇଏ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ଏଇଠି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବିନୋଦ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ନ କାନ୍ଦିଲେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତିନି, ଭଗବାନ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୁହ ବି ଟିକେ ବାହାରୁନି। ଲୁହ କେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଗାଳି କରିଦେବ, ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ହାର୍ଡ଼ କଥା କହିଦେବ, ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ଅପମାନ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ଲୁହ ଗଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆମ ଚକ୍ଷୁର ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଉନି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କାର, ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଭଜନର ପରିପାଟି। ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛେ, କାନ୍ଦିବା ବି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ପାରୁଛେ କି ନା? କାହିଁକିନା ପ୍ରସାଦ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା। ହରିନାମ କରୁଛେ, ହରିନାମର ପ୍ରତି ସେ ନିଷ୍ଠା ବି ନାହିଁ। ବିଗ୍ରହ ଅଛି, ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସିଥିଲେ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେ ଅତିମୂର୍ତ୍ତି ମହାଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, ଏଇ ବିଚାର ନାହିଁ ଆମର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଆମର ରହିଛି, ସବୁ ଦୁର୍ବାସନା ସବୁ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୃପାରୁ ଶୋଧନ ହେବ, ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ। ପଢ଼ି ରହିଲେ ହେଲା। ଲାଗ ଲାଗ ଲାଗରେ ଭାଇ, ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଁ ଭଜନ କରିପାରୁନି, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ଥିତି। ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ପୁରା ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଯେ କ୍ରନ୍ଦନ ହିଁ କରୁଥିଲେ, ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବିଶେଷ କରି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରହ ଆସୁଥିଲା, ଦିନ ସାରା ଦିବସ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ନିର୍ଜନ ଏକାନ୍ତ ହେଇଯିବେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିରହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣ ବିରହ, ବିରହ ପୁରା ତୀବ୍ରତର ହେଉଥିଲା, ଉନ୍ମାଦ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ କେତେବେଳେ କାନ୍ଥ ପିଟି ହେଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ ମୁଖ ଘୁଷୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କର ଗଳା ଧରି କହୁଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଗଲା, କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିପାରିଲିନି, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ ହେଇପାରିଲାନି। ଏ ପୁରା କ୍ରନ୍ଦନଦାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ମହାତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି ନା। ଯେଉଁଦିନ ଭଗବତ ଭଜନରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଶିହରଣ ଆସିଲା, ହରିନାମ କରିବା ସମୟରେ ବା ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ସମୟରେ ବା ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ବା ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ଶିହରଣ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋହ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରୋକିପାରିବନି, ବୁଝିବ ସେଦିନ ପୁରା କୃପାପାତ୍ର ସେ ସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଯଦି ଆସୁନି, ଏସବୁ କିଛି ରୋମାଞ୍ଚ ହେଉନି, କିଛି ବି ତା'ର କ୍ରିୟା ଆସୁନି, କ୍ରିୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବା ଦରକାର ନା। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛି, ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଯଦି ହେଲା, ତା'ର ତ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖୁନି ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ତାହାତେ ଅପରାଧ ପ୍ରଚୁର, ଅପରାଧ ଅଛି କିଛି ଏଠି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ରହୁଛି। যারে যেন আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য, সে আসিয়া অবিলম্বে হয় উপসন্ন, সে আসিয়া অবিলম্বে হয় উপসন্ন। ମହାପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନତି ବିଳମ୍ବେ ଆସି ମହାପୁରୁଷ ଚରଣ କଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଏ, ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଏ ପୁରା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରଭୁ ସମିପ ଆଗମନ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁରାଗ ତାଙ୍କର, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରୀତି ଥିଲା, ନିବିଡ଼ତା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅବିଳମ୍ବରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତକୁ ସେ ଆଦେଶ କରନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଗମନ। ଆମକୁ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆରତିଟା ଘଣ୍ଟାଟା ବାଜୁଛି, ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ଆସୁଛେ ନିଜର ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଆସୁଛେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ।
ଆରମ୍ଭରୁ ପହଞ୍ଚୁନି। ये भी आह्वान ना महा पार्टी को से डाकिए ना कौन हमको पार्टी को डाकिए भगवान यही प्रकार संकेत गुरुवर्ग जो निर्देश जाच्छी। जार जेन आज्ञा करे ठाकुर चैतन्य से आसी अविलंबे हो अविलंब उपस्थित नहीं आती। आम गुरुवार आम देखिए पूरा मंगल आरती जो प्रथम दर्शनार्थ ने गुरु महाराज नाट्य मंदिर से प्रथम पहुँचे समस्त जल्दी पहुँचे प्रथम पहुँच जाए तापर अन्य सब धीरे धीरे सब डरिक जी प्राय मान कि प्रकार निष्ठाटा केते सुंदर देख 74 ना 76 वर्ष पर्यंत से मंगल आरती मिस कर नथिले भितर देख शरीर भी केते असुस्थ होइथिबो कोन हले तथापि जिते झालते से मंगल आरती अटेंड होइछन महाराज निहाती आवश्यक पूर्वर और तो कहते हरिनाम सारिक से जाते महाराज संख्या नाम तक किसी रही मंगल आरती पूर्व हरिनाम किसी कर उपस्थित होगा दरकार तुम देख परीक्षा कर किसी माला जदि जप कर मंगल आरती छिड़ा हो ना से दर्शन से कीर्तन स्वाद ही अलग हाँ दौड़ी दौड़ी पलाओ तो मुंडे मार दो देखु खाली कर्मी मान भाया मैं गोटे साधुर क्रिया नहीं आसू मंगल आरती पूर्व उठ पूरा गायत्री फायत्री सब सारिक बस किसी समय जप कर किसी भगवत चिंतन गुरु स्मरण कर अटेंड हो गुरुदेव आरती से भाव से जो उद्दीपना से क्रिया अलग आएगा आखिरी मेंचे निरुद्ध के मंथी मंथी आस मंथी मंथी से लाइट तले भी देखा भी जाऊनी सुविधा है पछपटे गेट भी खोला दूसरी सुविधा सब ठाकुर जी बड़ा कृपा कर चारिपटे सुविधा है सामना पटे आसला मोड़ा के देखियो मु तो सेमती करे बेले बेले जो उन्नति पछपटे पड़ा आसे कौन कर कि आसिया दरकार गोटे मठवासीर अंतवासीर माने कार्य पारमार्थिक कार्य आरंभ हो से जना पड़ आमर आरंभ हो कौन गुरुदेव आरती से जना पड़ अंतवासी निष्ठाटा केते भजन साधन पाई तार कि प्रकार प्रवृत्ति रही यदि गुरुंकर पर्दा खुलिया पूर्व आरती बजे समस्त अटेंड हो ताहले बुझिया ठीक चलला अनुष्ठान बोली आसुच किए सरला पर आस किए मझे इंटरव्यूल आस किए कौन मान चलती मैंने कौन ये जना पड़ी आमर कि प्रकार संबंध अच्छी कि प्रकार समय सहित आम सेट हो पाचे 5 सेवा तो रोज समुद्र किसी ना कि रोज मना ना तथापि ता सहित समय सहित ये देवा पड़ो जल्दी शुभ जल्दी उठ गुरु कहले किस हम जार जेमंत स्वभाव एमती आम अवस्था चेष्टा कर बुझल देखियो समय नष्ट हाँ श्लोक जार जेमंत स्वभाव गुरु कहले किस हम मीन्स स्वभाव यू नो नेचर if Gurudev also advice it is how one can change his nature if he has any nishtha to Gurudev स्वभाव परिवर्तन करने बड़ कष्ट से जिते कहले कौन हम जिते माठ माठ से आस चेष्टा कर प्रथम कष्ट हम कष्ट तो हम सुख तो शरीर सुख रो मना ना कि हवा जेहेतु आम सब भजन करके आसे ना आम मार्ग टाइप आम कर्मी नुहे आम कर्मी नहीं कि ज्ञानी नुहे कि आम कौन संसार को सेवन करने आसनी आम गोटे महत् पथ को आसे जोटा कि जगतर सर्वोत्कृष्ट पथ को आगला हाएस्ट प्लाटफर्म को आई ये जो भक्ति मार्ग भक्ति जोग आठ ऊर्ध्व मार्ग जगत किसी ना यही प्रकार महत् पथ को कौन स्वीकृति गुरु कृपा गोटे आसी जाए आसिले तार ठीक निजे रखा दरकार ना बजाय कर देखिए
7-8 ମାଳ କରିକି ଆସିବ, ଆଟେଣ୍ଡ ହେବ। କ'ଣ ଲଳିତ ହେବ? ନାଇଁ କହିଦେଲା ପିଲାଟା ପ୍ରଥମେ। ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, 10ଟା 10:30 ଫାଇନାଲ୍, 3ଟାରେ ଉଠି ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ ଏସବୁ, ନିଜର ଇଏ ଉପରେ ରହିଲା, ନିଜର ସାଧନ ଉପରେ। ଶୋଉଥିଲେ ତ ଶୋଉଥିବ, କଷ୍ଟ ଶରୀର ଏମିତି ଗୋଟେ, ତାକୁ ଯେତେ ସୁଖ ଦେବ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସୁଖ ତୃପ୍ତି ହେବନି, ସେ ଆହୁରି ତାକୁ ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ଶୋଇଥିବ, କାଲି ସେ 10 ମିନିଟ୍ ଚାହିଁବ, ତାପରେ 15 ମିନିଟ୍, ଏ ପୁରା ଚାଲିଥିବ ତ। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀଟା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ। କେତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ମଠରୁ। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଏଟେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେଉ, କେତେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ଥିଲେ, ପଳେଇଲେ ବେଡ଼ି ଧରିକି। ତାପରେ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଉଠୁନୁ, କିଏ ମାତା ବାହାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମାର ଦଣ୍ଡବତ ମୁଁ ପାରିପାରିବିନି, ପଳେଇଲେ। ଆମେ କରିବୁ, ସେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ସେ ତା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିବାର, ଆହୁରି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇ ଗାୟତ୍ରୀ ହେଇକି ସବୁ କରି ଆସିବ। କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଥିପାଇଁ କେତେ ମଠରେ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଉଠିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମ ପୁରୀରେ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଉଠିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଇସ୍କନ ତ ପୁରା ବନ୍ଦ, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପଡ଼େ ସେଇଠି ପ୍ରାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆଟେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସେଦିନ ସବୁ ବନ୍ଦ ତୁମର। କାହିଁକିନା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପାରମାର୍ଥିକର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠୁ ନା, ଆଟେଣ୍ଡ ଗୁରୁ ଆରତୀରୁ। ସେ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଦି ନ ଦେବ, ଖାଲି ଶୋଇଥିବ, ଇଆଡ଼େ ଘାଣ୍ଟି ବାଜୁଥିବ, ସିଆଡ଼େ ବସି ତିଳକ କରୁଥିବ, ଗପ ମାରୁଥିବ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ, ଯେମିତି ସେ କଲେଜକୁ ବେଳେବେଳେ ଲେକ୍ଚର ଆସନ୍ତି, ସେ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ଉଥିବ ତ ପଢ଼ଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ହେଲେ ହେବ କି? ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ଆମେ। ସାଧୁ ତାକୁ ଗଲା ଯେ ସାଧନାର ରତ ସବୁବେଳେ, ବେଶରୁ ସାଧୁ କୁହାଯାଏନି, ସାଧନାର ଯେ ରତ ତାକୁ ହିଁ ସାଧୁ କୁହାଯାଏ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ମହାପୁରୁ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏସବ ବଚନେ ଯାର ନାହିକ ପ୍ରତୀତ, ସଦ୍ୟ ଅଧପାତ ତାର ଜାନିୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇ ମହାପୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ, ଅପରୁଷ ବାଣୀ, ଭଗବତ ବାଣୀ ପ୍ରତି ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାର ସଦ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅଧପାତ, ପତନ ହେଇଯିବ ତାର। ଜାନିୟ ନିଶ୍ଚିତରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଅସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଚୈତନ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଅବିଶ୍ୱାସକାରର ଅଧପାତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅଧପାତ। ଅଧପାତ ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ସଂସାର ଭିତରେ ଘୁରିବ, ସେ ଆଉ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବନି, ତାର ଭଜନରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବନି, ବା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ତାକୁ ମିଳିବନି। ଏଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ଏସବୁ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ହେବ, ତାହେଲେ କଲ୍ୟାଣ। ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଅଧପତନ। ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି, ସନ୍ଦେହ ଆସିଲେ ପତନ ହେଇଯିବ। ଅଦ୍ୱୈତର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର, ଇଥେ ଅଦ୍ୱୈତର ବଡ଼ ମହିମା ପ୍ରଚୁର, ଇଥେ ଅଦ୍ୱୈତର ବଡ଼ ମହିମା ପ୍ରଚୁର। ଅଦ୍ୱୈତର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର, ଇଥେ ଅଦ୍ୱୈତର ବଡ଼ ମହିମା ପ୍ରଚୁର। ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଉପାସନା କରିକିରି ନମ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ହିତାୟ ଜଗଦ୍ଧିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସାରା ସଂସାର, ଭାରତବର୍ଷ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡ କେବଳ ଅନାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି
सब रही भक्तिर गंध ना ये समस्ते निजर इंद्रिय तर्पण पर समस्त विभिन्न प्रकार धन को असत उपाय विनियोग कर आत्मकल्याण मार्ग टोटाल बंद ये गीता भागवत जो मैंने पढ़ुं से तो गीता भागवतर मर्म ही जाना यही प्रकार गोटे परिवेश दर्शन कर देखले यही लोक मान उद्धार करने एकादश महापुर आसा दरकार गोलोक बिहारवती नुआ दरकार ये संकल्प कर देखुना श्रीवास पंडित कीर्तन कर से गाँ लोक मैंने कथा अरे बामुनाटा घट गाँव विदाय करदा ये रही आम गाँव उच्छेद हो कहले ना ये जो हरिकृष्ण कीर्तन चलते चारि भाई मिसिक आम गाँव प्रमाद ये कहीं जबन राज तो शुणो गाँव उठेद तेणु भल ही आम बंचा आपको बाहर करदा घर फोपाड़ा गंगार यही प्रकार लोक विचार थिला से अद्वैताचार्य ठाकुर संकल्प कले देख मुझे परात्पर तत्व को अवतीर्ण कर गोलोक बिहारी की जी कि प्रेम द्वारा अंतर्निहित प्रेम द्वारा जगत को प्लावत कर आम समस्ते द्वारा नाचिबा गाइबा कीर्तन आस्वादन करिया जदि ये न कर मो अद्वैत सिंह नुहे अद्वैत नुहे जदि महापुर प्रकट न होती ताहले मु निजर स्वरूप प्रकाश करी चतुर्भुज रूप धारण कर चक्र सब छेदन करदेली कहले सब पापी मान को यही प्रकार अद्वैताचार्य आवेश रे महाप्रभु को आह्वान करचंती आराधना करचंती तो महाप्रभु कहती नाड़ा मु शोई ना कौन मु आराम शोई से कारण सागर बाजा भी मो निद्रा भंग कर डाकिकी नहीं आसिल ये आसिक ज्ञान मार्ग कथा कौच कर्मर बहादुरी नौच अनेक थर महाप्रभु कहते अद्वैताचार्य आसी बारंबार कहते आई मोर अवतीर्ण से तो अद्वैतर प्रिय प्रभु चैतन्य ठाकुर इथे अद्वैतर बड़ महिमा एथि अद्वैताचार्य महिमा जदि से साक्षात महाविष्णुंकर अवतार से महाविष्णु अंश से रुद्र महाविष्णुंकर अवतार किंतु ये होचंती महाप्रभु को बड़ प्रिय अद्वैताचार्य महिमा प्रचुर से जन वयोज्येष्ठ वरिष्ठ प्रवीण शास्त्रविद कुलीन श्रेष्ठ कुलीनतर श्रेष्ठ आ महाप्रभु परम भक्त से इतने समस्ते कथार गुरुत्व दौले चैतन्यर प्रियति ठाकुर निताय ऐसे महिमा तान चारि वेदे गाय एपटे नित्यानंद भी महाप्रभु को अत्यंत प्रिय महाप्रभु को प्रिय नित्यानंद अद्वैताचार्य प्रिय श्रीमन महाप्रभु ऐसे महिमा तान चारि महिमा एथि नित्यानंद महिमा चारि वेद रे गान कराई नित्यानंद अद्वैतर चैतन्य नाम तो ही प्रधान महिमा नित्यानंद हूँ कि श्रीमन नित्यानंद प्रभु हूँ कि अद्वैताचार्य उभयंकर चैतन्य महाप्रभु प्रति अनुराग उभय महाप्रभु प्रिय विशेषकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रिय होते नित्यानंद मोर निताय बोली कहती मोर निताय नित्यानंदकर द्वारा ही से जगत रे प्रेमर बन्या कृष्ण प्रेम को प्रचार करेले नित्यानंद के द्वारा ही जदिन पर्यंत नित्यानंद प्रभु आसी ना से दिन पर्यंत निजर गच्छित प्रेम को से लुकायित कर रखी संरक्षित कर रखी हृदय भितर तेल नित्यानंद प्रभु आसीगले तापर माध्यम प्रचार प्रसार कले सारा ये महाप्रभु प्रिय हो नित्यानंद नित्यानंद पाखे से तो संकर्षण ना संकर्षण तत्व से आदि गुरु मूल तत्व से आश्रय विग्रह से आश्रय तत्व ये होते विषय विग्रह निताय ना बोलिल मुखे मजिल संसार दुखे विद्या विद्या कले कि कर विद्या कुलीनता धरी कौन कर जदि नित्यानंद जदि भजन न कल ये नितायर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताय चरण सदा करास नित्यानंद चरण कमल कोटि चंद्र सुशीतल से सारा जगत को जी छाया प्रकाश माने सारा जगत को जी आश्रय दौचन जी से निताय पद कमल सारा जगत को आश्रय दौरान भगवान को भजन करने में प्रेरणा दौरान
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ବଡ଼ ମାଡ଼ ଖାଇ ପ୍ରେମ ଦିଏ, ମାଡ଼ ଖାଇକି ପ୍ରେମ ଦେବେ। ଏ ନିତ୍ୟାର ସ୍ୱଭାବ, ଯିଏକି କୁହାଯାଇଛି ଅଭିମାନ ରହିତ, ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ନିତାୟ ନଗରେ ବେଢ଼ାଏ। ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭିମାନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଭିମାନ। କାହିଁକିନା ସେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମର ଉନ୍ମାଦ, ସିଏ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସେ ଏତେ ଉନ୍ମାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର। କିଏ କ'ଣ କଲା ନ କଲା ଦେଖା କହିଲା କିଛି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉନ୍ମାଦରେ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ନଥାଏ, ଦୈହିକ କ୍ରିୟା କିଛି ନଥାଏ ତାଙ୍କର। ଏଥିପାଇଁ ଛୋଟ ବାଳକ ଭଳିଆ ଥାଆନ୍ତି। ମାଳିନୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମା ମୋତେ କ୍ଷୁଧା ଲାଗିଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମାଳିନୀ ଯଦିଓ ବୟସରେ କମ୍, ଶ୍ରୀବାସଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଏତେ ବଡ଼ ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ଏଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କୋଳରେ ବସି ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରନ୍ତି, ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଛୋଟ ବାଳକ ଭଳିଆ ଏ ଭଜନର ମାର୍ଗ ସେମିତି। ଭଜନରେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭଜନ ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନା, ହରିନାମର, ହରିକୀର୍ତ୍ତନର, ହରିସ୍ମରଣ ରସକୁ ଯେ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ, ତାର ସ୍ୱଭାବଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ସେ କିଛି ତା ଭିତରେ ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ରହିବନି, ପୁରା ସରଳ ହେଇଯିବ। ସେ ଭଜନର ସ୍ୱଭାବ ଏହି ପ୍ରକାର, ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଦିଅ। ସେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଖେଳୁଥାଏ ନା, ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ଶୋଇଥିବ, ଦେଖିବ ଗୋଡ଼ ଛାଟୁଥିବ, ହାତ ଛାଟୁଥିବ, ତା ସେ ମୁଚକି ମୁଚକି ହସୁଥିବ, କେତେ କ'ଣ କରୁଥିବ, ହାତ ମୁଠା କରୁଥିବ, ପିଟୁଥିବ। ସେମିତି ଏ ଭଜନ ବି ମାର୍ଗ, ସେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଭଜନର ରସ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାଳକ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବଟା, ହସନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି, ନାଚନ୍ତି, ଉନ୍ମାଦଗ୍ରସ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କେହି ଦେଖିକିରି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ସେ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଭଜନର ରସ ଯୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଗୁରୁବରଙ୍କୁ? ସେମାନେ କୁସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝିପାରିବାନି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଯେଉଁ ବିକାର ସବୁ କୁହାଗଲା, ଭକ୍ତିର ବିକାର, ସେମାନେ ଚାପି ସଂଯତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ, ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ ମହାଭାଗବତ ମନା ନା ଏଥିରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଚାପି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଆସିଯାଏ ଆଉ ଚାପି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ ମହାରାଜକୁ କ'ଣ କେତେ ରୁମାଲ ଭିଜି ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ରଖା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଚେୟାରରେ, ଏତେ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପୋଛା ହେଉଥିଲା, ଭିଜି ଯାଉଥିଲା ପୁରା। ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ମହାରାଜ କେତେ ଯେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଶ୍ରୁ। ସେ କେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥିତି ଆସିବ? ହେ କବେ ବୋଲେ ହବ ସେଦିନ ଆମର ସେ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆସିଗଲା ନା, ତାହେଲେ ଭଜନ ହେଇଗଲା ଆମର, ଭଜନ ଠିକ୍ ଚାଲିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ବିରହରେ, ବିଚ୍ଛେଦରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଅନ୍ତର କାନ୍ଦିବା ଦରକାର, ହୃଦୟ ବ୍ୟଥିତ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେବ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି, ନିଜ ବଳ, ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଏସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ ହେଇ କିଙ୍କରବତ ନିଜକୁ ଦିନହୀନ ଯଦି ମନେ କରିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିବ, ନହେଲେ ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ରହିଛି ଭାବ, ନିଜର ଇଏ ପ୍ରତି କିଛି ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଭାବ ରହିଛି, ଭରସା ରହିଛି, ହେବନି କେବେ, ଅସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାଟା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ମିଳିପାରେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ମିଳିବନି। ଦିନହୀନ ହେବା ଦରକାର। କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ହେ ଭଗବାନ, ମହାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ସେମିତି ସବୁ। ଏବେ 2 ଟାଇମ୍ ନାମ କରୁଛ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ ଭଲ। ହରିନାମଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ନା, ମାଳ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଉଛି ନା? କେତେ ମାଳ ହେଉଛି? 18, 2 ଟାଇମ୍ ମିଶେଇକିରି ତମର 24। ତମର କେତେ ହେଉଛି? କେତେ ମାଳ ହେଉଛି? 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଅଧିକା ହେଉଛି। 16ରୁ ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଲଳିତ ତମର 20 ହେଉଛି। ଏଇ ସୁନନ୍ଦ କେତେ ମାଳ ହେଉଛି? କେତେ କ'ଣ କହୁଛି? 15-16 ହେଉଛି। କ'ଣ ଶ୍ରୀଦାମ? 16 ହେଉଛି। ବଢ଼ୁଛି ଟିକେ ଟିକେ, 32 ହେଉଛି, ପହଞ୍ଚିନି। ଗିରିଧାରୀ 14, 16। ଚେଷ୍ଟା କର ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ।
ए कृष्णा 16 हाँ 20 चंदन प्रभु 16 हाँ सेम लाइक बिफोर ओके बढ़िया चेष्टा कर कले भल कहीं मन अच्छी ना चतुर्मास आम कमी करुले केते मेला करुले समस्ते 50,000 नाम करुले चतुर्मास 50,000 बिफोर चतुर्मास्या से प्रकार सेवा चलता से पाठ कीर्तन मध्याह्न भी होता 12टा समय होता से तो कटिगला से भी यही सब थे से जप ठीक चलता रात्रि एवं तो कौन रात्रि टे शोया पूर्व जप टे कर कमी रात्रि प्रसाद फटाफट खाईदेला सी सब माल धरी डिजार्व कर ସେଇଟା ଭଲ କଲେ ତ ଗୋଟେ ପରିବେଶଟା ଗୋଟେ ନାମମୟ ହେବ ଗୋଟେ ସେଟା ଯିଏ ବି ସେ ପ୍ରବେଶ କରି ତା ଭିତରେ ତା କ୍ରିୟା କରିବ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଆସିବ ଭଜନ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର ହଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରିବେ ନା ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟେଇଂ ହିୟର୍ ନା ଟୁମରୋ after staying some days I will ask हाँ will stay सी घरे करुवे समय कम किसी ना करुवे आराम लक्ष्य ही हो बापी लक्ष्य करे जमी कुआड़े पड़ेगा तार लक्ष्य बेचाराटार कौन करिया समस्ते बढ़िया चेष्टा कर गोटे दीटा है अंत गोटे दीटा हम हम केत ना जो ठीक सकाल के जप हो मंगलारती पर जप हो ठीक समय पहुँच तापर ठीक 3टा अधे 3:30 पहुँच तुम तो पहुँच 3:45 किए तो 4टा को आस किए तो 4टा सेमती हम कि टाइम शेष पहुँचले 2-4टा माला अधिक हो समय गोटे समानुवर्त हवा दरकार आसो हली हली आसो ना आस टाइम पहुँचा दरकार जब मैंने टाइट कल देख मालाटा हम तुम तो गायत्री कर न था और केते कौन सब लघु शंका सब बाकी रही थाए क्रिया करने सब आरती पर ना कौन केते सब बाकी था कम सब सारिकी सब आसला अधघंटे बीती था निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई 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 गौरांग जय निताई 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 गौरांग हे निताई 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 गौरांग 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 नित्यानंद 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 गौरांग 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 नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद
गौर 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 गौरांग हे गौर 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 गौरांग जय सच्चिदानंद जय गौर हरि जय सच्चिदानंद जय गौर हरि हे कलि जुग उद्धारित नदिया बिहारी जय सच्चिदानंद जय गौर हरि हे जय राधा माधव कुंज बिहारी हे राधा माधव कुंज बिहारी हे राधा माधव कुंज बिहारी माधव माधव कुंज बिहारी माधव माधव कुंज बिहारी हे राधा माधव कुंज बिहारी राधा 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 कुंज बिहारी मेरे कुंज बिहारी मेरे कुंज बिहारी मेरे कुंज बिहारी मेरे कुंज बिहारी हे राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा 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 कुंज बिहारी श्री राधा 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 कुंज बिहारी श्री राधा 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 बरसाने वाली श्री राधा 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 कुंज बिहारी जय हो श्री राधा 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे स्वामिनी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे गुरुदेव तिल गुरुदेव गुरुदेव तिल गुरुदेव जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद तिल प्रभुपाद नित गुण हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री गुरु गौरांगांधीर का गिरिधरी राधा माधव राधा कुंज राधा वृंदावन चंद्र सरकार मदन मन जी की सर्विस तदे प्रीता अपराह्न पाठ की चैतन्य भाव तदे पारण से वृंदावनदास ठाकुर महाराज जी कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी विष्णु भगवत प्रिय से भक्ति सिद्धांत सरती से प्रभुपाद जी जयरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास सड़क से वृंद की जी सब दस परिकर सपास्त प्रभुपाद पृष्ठ के नामाचार्य श्रद्धा सूर्य श्री राधा रानी जय बरसान बल बरसना दाम जय स्वामित भक्त हरिनाम संग जय जय श्री राधे।